Um, Marked the a car location. was binary type of project. Binary night vision. It holds you. I got supplies. Hello, everyone. Okay. The general product of development I got supplies. Thompson. I got supplies. Separately. And about it. What of it?
Marked a location. Red building. हॉस्पिटल वाले भी अरे सामने गोटे गाड़ी जाइए कार जाइए सामने सीधा सीधा चल Enemies चल चल ahead. दौड़ा ताकि दौड़ा बस भल कौन अच्छे हेल्पर अच्छे ना हाँ बस सब बहुत लुटे हो गए चलते ए पहाड़ पे लेके चल Enemies ए ahead. पहाड़ पे लेके चल पहाड़ों को मार तो बहुत अच्छा हुआ करता हम अच्छा पकड़ रहे Enemies ahead. तो तुम्हारे आगे तो Marked a location. मरेगा Marked a location. तो फिर कौन देखेगा मोटर को दफा दे देना चाहिए कौन था अरे पता तो उनको खोला के दफा दे अंदर था कौन दफा दे बस बस हाँ हाँ
I got supplies. Vamos itu pau itu. Itu pau itu pau. Dan begitu itu. Terus gimana? ଦେଖିଥିବେ ତାପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଖାଇ ଖାଇଲି ଚା ଡେଲି ପରା Someone has been here. ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଅଛି ଆରେ ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଡ୍ରପ୍ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କାର୍
आलं इधर रे, आलं इधर. अरे ऊपर गाड़ी, मार मार मार. ओ